l'être humain ordinaire, для обычного человека rien n'est une illusion. ничто не является иллюзией. Ce que vous vivez, c'est votre vie. То, что вы проживаете, это ваша жизнь. Vous êtes ce que vous vivez. Вы то, что Vous êtes ce проживаете. que vous pensez, ce que vous ressentez. Вы то, что vous faites. думаете, то, что чувствуете, то, что Vous êtes делаете. ça. Вы это. C'est votre réalité. Это ваша реальность. Mais il est vrai que cette réalité est une illusion. Но действительно, что это реальность, это иллюзия. Mais c'est votre réalité. Но такова ваша реальность. Problème, Проблема, c'est que c'est généralement un bas niveau de la réalité. что обычно это низкий уровень реальности. Vous pouvez essayer un truc. Можете кое-что Vous allez попробовать. dans notre jardin là-haut, Пойдите в сад наверху, vous creusez un petit trou, раскопайте assez яму, large, достаточно большую, vous mettez votre tête dedans, положите голову туда, vous remettez la terre par-dessus. сверху закопайте землей. Voilà, ça c'est le ver de terre, il vit à ce niveau-là. Вот это будет червяк, который живет на этом уровне. Oui. Et ensuite, si vous regardez un peu autour, si vous arrivez à ressortir la tête, А если затем посмотрите vous вокруг, verrez qu'il y a des fourmis. то вы увидите там Les муравьев, fourmis, elles vivent en dessous et elles vivent au-dessus. потому что муравьи живут и снизу, и сверху. C'est un autre niveau de réalité. Это уже будет другой уровень Mais c'est реальности. leur réalité. Но реальность. Donc, le niveau de l'être humain ordinaire, То есть уровень обычного человека. c'est un niveau de réalité. Это C'est mieux уровень, que les vers de terre. Hein, уровень реальности, он лучше, чем parce червяка. que la façon dont vous vivez, ça correspond à une partie de votre nature. Потому что то, как вы живете, соответствует части вашей природы. En réalité, la nature animale un peu plus civilisée. Это животная природа более Vous цивилизованная. vivez à ce niveau-là. Вы живете на этом уровне. La proposition du chemin spirituel, И предложение духовного пути c'est de vous rappeler que vous êtes pas un ver de terre, vous n'êtes pas une fourmi, напомнить вам, что вы не червяк и не муравей, vous n'êtes pas un animal supérieur, и также не высшее животное. vous êtes un esprit humain Вы человеческий дух dans un corps physique. в физическом теле. Et vous pouvez à nouveau réaliser votre esprit. И вы вновь можете реализовать свой Si дух, vous arrivez à arrêter de vous identifier если вам удастся перестать отождествляться à votre corps animal. с животным телом, Et ensuite à cette partie du psychisme и затем с частями психики, dans laquelle les instincts animaux forment les petits moi. в которых животные инстинкты формируют маленькие «я». Donc si vous arrivez à prendre de la distance Если вам удастся уйти на par расстояние rapport à votre corps physique от физического тела et votre psychisme des petits moi, и от психики с маленькими «я», et à observer ça, и наблюдать это, et à sentir que vous existez davantage dans celle qui observe, и чувствовать, что вы больше существуете в той, кто наблюдает, comme vous avez observé ce matin. как вы пронаблюдали сегодня утром. Vous pouvez vous sentir exister davantage dans ça. Вы можете почувствовать, что больше существуете в этом. Et quand c'est fait régulièrement, Когда это делаете регулярно, c'est naturellement accompagné d'un sentiment en réalité de libération то это естественным образом сопровождается освобождением et très rapidement d'un sentiment soit de calme, и очень быстро спокойствием, paix intérieure внутренним миром ou de joie. или радостью. Et c'est comme ça. И это так. Ça fonctionne vraiment comme ça. Это действительно так работает. Mais tant que vous êtes identifié à votre corps physique, Но пока вы отождествлены с c'est физическим pas qu'il soit телом, mauvais. Hein. и не то чтобы это Le плохо, problème, c'est qu'il ne faut pas être identifié à lui. проблема, чтобы не быть с ним отождествленным. Tant que vous êtes identifié à un des petits moi avec une de ces histoires, Вы отождествлены с одним из маленьких «я» с его историями. vous ne pouvez pas devenir vraiment sereine. Не можете стать безмятежной, Vous ne pouvez pas être joyeuse. не можете быть радостной, Si ce n'est sous l'effet d'une influence subite extérieure qui vous rend joyeuse, кроме как под внешним влиянием, которое вас обрадует, ou d'un bon coup sur la tête qui vous rend calme. или удар по голове вас успокоит. Il faut tout le temps des trucs extérieurs. Alors, Все время что-то внешнее. le chemin, c'est de partir à la recherche de ce qu'il y a de meilleur, Путь — это то, чтобы отправиться на поиск la лучшего, joie, l'amour, радости, любви, la sérénité, et безмятежности, surtout la compréhension claire и в особенности ясного et la понимания liberté и свободы, à partir de l'observation de tout ça из наблюдения всего этого, et à partir de la connaissance de
comment ça fonctionne tout ça. и знание, как это все работает. Mais ma réponse était surtout à propos de ce que vous avez dit. Но Est-ce мой que ce ответ que je vis est une illusion? был на то, что вы спросили, то, что я проживаю, это иллюзия. Évidemment, à partir d'une vision supérieure ou spirituelle, Очевидно, с духовного видения, ou même parfois psychologique, или даже иногда психологического, c'est une illusion. это иллюзия. Mais lorsqu'on prend encore plus de recul, Но когда мы отходим в сторону, non, c'est pas une illusion. нет, это не иллюзия, C'est votre niveau de vie. это ваш уровень жизни. Vous vivez au niveau des vers de terre, des fourmis, Вы живете на уровне червяка или муравья. pour certains des vaches. Для некоторых уровень Ils коровы, broutent toute la journée, puis après ils mâchent, когда они блуждают весь день, потом жуют, puis ils avalent, потом проглатывают, puis ils le ramènent à nouveau, ils le remâchent, потом снова et ils это ruminent toute la journée. возвращают, снова пережевывают. Vous étiez paysanne, vous savez ça, hein? Вы же земледелец, вы знаете это. Bon, vivre au niveau des vaches. На уровне коровы. Il y en a qui vivent au niveau des singes, Некоторые на уровне tout обезьян. le temps à droite, à gauche, comme ça. Все время вправо-влево. D'autres au niveau des loups. Другие на уровне Ils regardent волков. toujours s'il n'y a pas quelque chose à piquer, à Все voler. время ищут, чтобы украсть. Parce que l'être humain est capable de vivre à tous les niveaux. Потому что человек способен жить на всех уровнях. Parfois, son karma l'amène à vivre au niveau le plus bas. Иногда карма заставляет прожить на самом низшем уровне. Il vit alors uniquement dans la souffrance. И тогда он живет только в C'est страданиях. les êtres humains qui naissent dans la souffrance, Человек, который рождается в qui страданиях, continuent à vivre dans la souffrance, продолжает жить в страданиях, que ce soit physique ou mentale, физических, ментальных, et ils s'en sortent pas de ça. и не выходит из этого. D'autres courent toujours après quelque chose, А другие зачем-то постоянно ils ne savent pas бегут, quoi. не знают зачем. Et quand ils ont une chose, ils en veulent une autre, Когда у них есть одно, хотят другого. et sans jamais rassasier. И никогда не могут ухватить. D'autres vivent dans le monde de la peur, Другие живут в мире страха tout le temps. все время. D'autres vivent dans le monde de la compétition, Другие в мире de la соревнования, comparaison, de la jalousie, de l'envie. сравнения, зависти, ревности. D'autres pensent qu'à se battre. Другие думают, что нужно бороться. L'être humain est capable de choisir le monde dans lequel il veut vivre, Человек способен выбирать мир, в котором будет жить, une fois qu'il a compris comment ça fonctionne. как только понял, как все устроено. Donc le monde dans lequel on vit et comment on vit et toutes les expériences qu'on fait Мир, в котором мы живем, как мы живем, и опыт, который получаем, sont à la fois illusoires одновременно et иллюзорные, pourtant c'est la réalité. в то же время это реальность. Parce que si vous passez 70 ans à vivre comme des imbéciles, Потому что если 70 лет вы проживете как имбецил, ça aura été votre vie такова будет ваша жизнь. de lutte, Борьба, d'agressivité, агрессия, de souffrance, страдания. avec des joies quand même, Все-таки с радостями, конечно. d'avidité, Жадность, d'insatisfaction. неудовлетворенность. Si vous vivez comme ça, vous aurez vécu comme ça. Если вы так живете, то вы так и проживете. Ça aura été votre vie. Такова будет ваша жизнь. Et le pire, И худшее, c'est que ça va se renouveler comme ça, en pire, что все обновится и станет еще de хуже. vie en vie. От жизни к жизни. Sauf si un jour vous comprenez tout ça Кроме как, если однажды вы все поймете. et vous faites comme Kathleen, И сделайте как Катлин. c'est la salutation au soleil, Приветствие солнцу. puis soudain une lumière du soleil, И вдруг свет солнца, parce qu'en même temps venait un de ces petits moi, который приходит также из одного маленьких «я». et elle dit non, Она говорит ему «нет». je décide qui je veux être. Я решаю, кем хочу Et быть. je suis sur un chemin de réalisation de moi et d'éveil. И я на пути реализации и пробуждения. Alors je ne peux plus accepter ça. Тогда я это не буду принимать. Les petits moi qui veulent prendre le pouvoir Эти маленькие «я», которые хотят захватить avec власть leurs émotions, через свои эмоции, leurs pensées, мысли, leur façon de sentir, их ощущения, l'énergie qu'ils dégagent. энергию, которую они излучают. Tous les petits moi, ils sont comme ça. Все маленькие «я» Ils такие. ont des caractéristiques d'un être humain complet.
Это характеристика всего человека. Mais ce sont des imitations d'êtres humains. На самом деле это имитация человека. C'est comme vous regardez les gens en train de faire quelque chose. Как Si будто vous observez bien, если вы смотрите, как люди что-то делают, la то plupart du temps, ils font les choses comme une espèce d'animal, они делают как животные, une espèce particulière d'animal. как особый вид животных. Вы внимательно, Vous regardez le monde et les êtres humains agir, то вы можете посмотреть, как действуют люди. et vous comprenez qu'effectivement, il y a des gens qui disent l'être humain est un animal supérieur. И можно понять, почему люди считают, что человек — это высшее животное. Parce que quand il est identifié à quelque chose, Когда он с чем-то отождествлен, c'est toujours un des traits это всегда instinctifs qui agit. одна из инстинктивных черт, которые Et un trait действуют. instinctif, c'est toujours un trait animal. А инстинктивная черта всегда животное. Donc, vous regardez faire, et si vous avez un peu d'imagination, Поэтому посмотрите, как люди делают, и если у вас есть ou bien si vous воображение, voyez le corps éthérique des gens, или если вы видите уже эфирное тело et leur corps astral, и астральное тело, vous verrez qu'il y a là une espèce d'animal qui essaie de s'incarner то вы увидите, что туда пытается dans воплотиться l'âme, dans le животное, corps astral et le corps éthérique de cette personne. в душу астральное и эфирное тело этого человека. Et dès que quelqu'un devient conscient, Как только кто-то становится vous осознанным, verrez que ce qui essaye de s'emparer en fait de cette personne disparaît immédiatement. то, что хочет захватить человека, сразу Et tout исчезает, devient humain. и все становится человечным. C'est pour ça qu'il est tellement important d'essayer d'être régulièrement conscient de soi-même, Поэтому так важно стараться осознавать parce себя, que ça empêche quelque chose de tout à fait extérieur, потому что это mешает un чему-то corps astral, un внешнему, corps éthérique animal, астральному, эфирному и животному de телу, vous imprégner. захватить вас. Sinon, à la fin, Иначе в конце on meurt, comme dit Gurdjieff, мы умрем, как Гурджиев on meurt говорил, comme un chien. как собаки. Ah oui, un chien ou un autre animal. Ну, как собаки или другие животные. Et cela meurt vraiment. И они действительно умирают. L'être humain, quand il a créé une vraie humanité, Человек, когда создал истинную il человечность, ne meurt pas. он не умирает. Il passe juste à travers ce corps, Он просто проходит через это тело, il en sort et il continue son chemin. выходит и продолжает путь.